Знак телекешите. На телеканале ефири информацию равахт абун студия хурит ботрац цыбертен абун эфира. Республике коронавирус эренчинтенай хазар карантинасты цыпарда садымаджа. Скинвалы хазар стаду управлений артасада сускада талатан сахта гурат цалдар венджа. با خوز کنم پیرسات آرنیلان دارتر در امبرگون ساونس اخصای فرستم. سگات ایرستونه ففل در کاروناویروس ارنچنتنه مز. خصوصا ایرستونه آسه ویروس ارنچنتنه ریسپولیک ما کاروناویروس مروازن نسانن دارتر در آرن تستخ کرد و می دارتر ما یوگاسیت پاتریب نزور کوشته برای کننز بازار دون آبیکت سانیتار و نورمته کده خست کننز اوی. خوصاری رستونه ریدگن سپرده سادای ماجسته خزار کارانتینه ادب بطای واقدر سدسته سده ارتن سپارت ایسته کاروناویروس را برکنن نسانن و دون سیپت در равдостой اپرتساک خود سکته. В стационарных условиях в режиме карантина находятся 57 человек, из них 24 в республиканской соматической больнице. Это граждане, которые приехали по линии МИД из Северной Осетии. И в инфекционной больнице находятся 33 человека. Значит, это 26 водителей, 5 лиц с различными клиническими проявлениями. Это ОРВИ, грипп, фарингиты и 2 человека тоже на карантине. Это один из них, которого перевели после операции из Грузии, и второй это контактный гражданина, который тоже был в Грузии. کوسن بارکمانیس ویس بازارادون آبیکت خلصادون پرودوکت تویگنن دوکانیت آفتیکت امگیگیه نایرمج تویگنن دوکانیت سیراک سانیدارون دختر و نافته کد خست سونز وی را برکنن نسانن آفتما گاراندین رستج سانیدارون اپیدمیولوگون نورمت خست سونز وینه وی را فلغاونت خیدر راز فلغاو اروست تسونا فتر سدسته و دون مگسکه آبیکت چی کوسه ویس پیرسانال قومه یفتون گوی خیقا قنن سرماگون در مجتای اوختای مدیسینون ماسکاتای اما دزینفکتی گنن بورتای و میوال دایما فلخاص گنج تخشنسته سمی دوکانیت قاقنوی سوسیالون دیستانسی کرازیما متر مردک 2 متر وخستر مالاویادم. Обязательное требование, чтобы не было скопления в объектах, особенно которые по площади маленькие, чтобы не было скопления людей вот в таких объектах. Это касается не только продуктовых магазинов, это касается тех коммунальных объектов, которые сегодня имеют возможность работать. بازکرست فتساق بونه در را برگ آمالیو گنجتا سپت در کینی خست کننز سیراک سانیدارون دختره و نافتم یو دوکانیت نی دیستانسی قاقنن نسانن سرما گوند نسندم ایس آخم آبیکتا کست وی گنجتا امکاسیشتا ایفتونگ نیست خی قاقنن سرما گوندر مجتای. Республика Сайрак санитарун доктор фазахсем санитарун эпидемиологун нурматачини хасткана уц амалиюк ганжетенхма ист кайцаудсте карс и варун санкцийтам. Гражданам, которые нарушают, будут приниматься административный штраф от 15 до 40 тысяч. Есть у нас индивидуальные предприниматели, которые не являются юридическими лицами. Есть у нас предприниматели, являющиеся юридическими лицами. Там различные виды штрафных санкций, но поверьте мне, время наших просьб и рекомендаций закончилось. Теперь будут приниматься жесткие административные меры воздействия. و نافتا کده خست سوزسته و مقوس دارد سوزن آل بوندر گامیجت کوشتا ارول بوندر واتسسته ریدون نوزالتم ابد فت کالجت نخمدر آرستر سوزسته سواغتم تدت روزا باگاتا زیز اینفرماسون را وغدابون آبون افدایازه
Սխաստ խուսարիրստունը ավտոնոմն օբլաստը ֆեցագնը մերդար Չեխոյթը Անատոլի Գյորգի Ֆերտարայ գորդել, ոյ խորզունենց ամակոդիքենենց խուսարիրստունը։ Ենում ֆեցաժ դարբաստու էդեսը դոնոձանը արեստադիմը, Չեխոյթը Անատոլի Ֆիդարայ լավեդ աղշյակ ստրատեգիոն օբյեկտ դոնոձանը խախսարազնը կոդել, կացի ֆերցը, ծխինվալ իվտուն գերցդ նոազնը դունեյ։ Նրեր էստաժ դար մոխպոյդակենամ էդեսը դոնը մրդգենանը դունեյ, Չեխոյթը Անատոլի ու պոլիտիկուն ամա ախսնա դունարխայակ, Россия Федерации подсахадон думає дикегем, ама артикегем арситete депутат. Uyse fende waverti der qoqqatta ye adem interiste. Yaran xaste alle xatter sit irun adem fars balawunme, ama sen no ginaside baxizme. Çexuyte Anatolian yaraygoren bunuseten rarfekut Respublike Serglavek Bibelte Anatoli. Citatam. Խուսար իրեստունը կողտարի վեգոդը ադամը ամադը մախին ու մեյզերդը բնե արվեքենեն դարայգորեն բունուսըտան խուսար իրեստունը ադամեն կոսմած կոցագենեն աստը ուդուն դեբար բակուտ տույսը ինտերիստեսն բեստե յուլ վալդերզակուն դետեք օրգանը կաղկենեն ասը կոտակ դը խեստ կուտտայ բերդուն բնետը կուսկի էդեր Ռեսպուլիկե սարժըտը խորս կոդիքենենց դարանը խեստը սավիտուն սադիսը վալդեր սավիտը ամը ֆեստդերտը պատսախադուն դումայ տրիբունոտե դաբիրը նմած պուբլիկացիթը ամը ինտերվյուտը կեսըտը կոստ ֆադիսնը ադամը կոսմետը ամը սագինացի تساق زیناده باقاق کنن فدل دیستر خایباورد مخونم خوصاری رستون نماد پادسه خاد استاتوس رئیسان قد تاج در سیتاتای کرون Avtama prezident Bibelt Anatoli یک اخبافستا برا مندل چیخویت Анатолий Георгий Ферте каде ординес хорзехчин керене федел. Я в эти дни получаю очень много писем, звонков, смс-ок. И хочу всех этих людей поблагодарить за то, что они находят теплые слова для меня, помнят обо мне. Спасибо вам большое всем. Хочу выразить благодарность большую президенту республики Анатолию Ильичу Бибилову за высокую награду, которой он наградил меня к моему юбилею. Я должен сказать, еще до недавнего времени, когда касалось что-то Южной Осетии, я всегда настораживался. Что скажут, хорошее или плохое? Но сегодня я слышу о Южной Осетии, о президенте. Только хорошее. Меня это очень радует. Чехойта Анатолий Георгий Фертецарт ама политику нархайда федел асыкури кесуд санагута Марина Ялаверт призваниме. Իրստունը դորտեր դարախցայ ֆարստը ամբրտքենենց պիրսատը արնիլեն։ Չսել չզգրնչն ուստամ գենետիկ ու նիզե, ու թաղդել անամենգե դարկավը սարմագոն պրեպարատ կեսի արղու սադա ախսայ միլոան սումը։ Արմեստ ացը պրեպարատ կավը սարազն ցալը մեսվելուն էլ դուազն էսը խեստվդմը, ու մեգեսկեցեմեյ արնիլեն բախսկենեմ, ու թխեմը բազատ ծուսրեստեգ։ Чисел персаты арнела адама юкане пад дуния дар. Хос канена найц 2 миллиона маца парсада $1000 qava. بدون نرستا جرم برد کد توی فنزای فارست میلیون سومای چسل فلدر. سفرستا نفاق کنند بدون نمات نرمه در اوتنگ بیره. اما رستاک تا خرستوسید تمنالیس. فرستا قمارم برد کنوی ارتنم مایمه. دکه گمیولس والونل سخستو زن دو آزه. اما وی فستا بدزن ارگمه. چسل چزگنس خوز کنند سپریبارات قوا. وی سوالات تن سرازن سال مسل دو آزه نما سخست وی ودمه. فرست ارمبرد کنن فدل اکتیم فevral مای اربایوست تساقات هم خوصاری رستون ولانجورت در. واتساپ с организацией той корт. Администратор ارمبرد کنن інформація مثل سالون خزکتای اکتیونه چی پیدا کنه. ودون مایا آب باره. وی فست کیفنده ودون سخدا گپاره خود کنن інформації персат арнела نیز خاط فدل. арнела нерестаджіс Москвы академик Вильтишева номел педиатрия зонат баскарнат клиникон института. Коронавирусы пандемия фестиваган арнела анаман кабак препарат золгенс май эрластой Москвы. 3 деткам уже сделали тут в Москве, в институте имени Вильтищева. И мы разговаривали с врачами, они говорят, хорошая динамика есть уже положительная, несмотря на то, что прошло мало времени.
Alı basım der barst kemanı uvata çılçıcı firvazın kanını qoda na adam zerdatılır lavın kutta iuma moxan nabon kayu star qottak tarazın. Kud nat siyafta İran adam alı xod der kaçın و دست مونون غزنق دینت دی اما آخمن بارنت تکت خورز دین آدم تریقت کنن آدم آگ دین آدم ایسکای رستل ریسن ستا آخمی نیوجتا کت تلاورت تاونز فلترای فلترمم رابالی نگناو خورز قد تک تارازن فدل آدم مسیدن کای قوه ارگانیزاتی کنن کای قوه آل خوزن مادزالتا تمای آدم اسرازن گارد کنوی اتساگای در خورز قد تک سارازن ما سوالون تارت آیورزن کنن ما و تر استاجتا چسلار نیلا نانیز دینات کنه افزار در Проходим госпитализацию. Вот врачи сказали, что есть уже изменения в сердце, ножки совсем слабые от того, что корсет, мышечный корсет поясничный не держит. Ребра у нее начали уже выпирать сильно. Сколиоз. Срочно нужно лечить. بازداد ما 100 میلیون سومرم برد کنن ایرستونن و فرسته چسل نیستم فلما خی آلچی در ایوتوس فرسته و در کوهر ورید و نبون سوای چسل چزگن رسود نامی ما آرنلاین آمون چند فیدن بالا ور کنن توتی تمریان نکمرید دات فاجیما اینفورماسیون را وقت آبون سداز رازم در خوصار ایرستون آدم بازرستوی بیرقی زمرته و دگرزستون فتساگی ناسید راسید ایرون آدمن گرزی اگلگ مرتدخ آخو سیف مردسته مینگای ایرون آدم و تسه اویر قوت صوته قدگم تی بازدسته ایرون آدم زردتن میم فراسته دو نماز گرزستان سارستا قاقصفته راگون استوریون بلیت خست کنن فدل ایرون آدم سکنک کنن تخین خوستاری رستون سرجت گرزیک ترکوت توی سرای گرن قوتن وازنوگ سخدک تا دافتوی اما مارت توی انا خوص آدم سی وقت آدم ملت آیر ورزن کنن سانن ود بیرت از فند کوت توی سفند آملت در سگاتی رستون مفلیزن و دونخسن و دست سخین وال رایون گویرت تقابل سرک چیلخ سات بیون تدر رای گرن و زگای فلیزن که باقا دوت بیون تیستوری فدل ارمس دوانی زاور یما چیلخ سات آن نایل و در استجد ارتن دسازم و قومل کوتا بیرس بالونجن بینون تخسن ایول کسترل ود سد دوازم زاور داداس فند کوتا یا بینون تیمت سگاتی رستو مفلیزن زاور مادی و آرخر مسد فنداگل سفست از نکتا کد سدست امس دواز زد سوالون قده یو نگین وازن کد باقا دوی هپستوی سوالونه ما شدسته نمسته مماد که بازد توش کد تاگن فستم رالغ بی میتون آیت خیلی نخسنش من اشاردنش نمسوال و دوازد چیز گفت است که امروز دختی فتفا فندق چه کامری قده بعد وجود مادام قد کلتان دادم نفکت تا بگیرم نه هم سکوی کلت نماد هفته نه جاج خیلی مفخواست نه چه سلت مسخواست است چه سلت یا خواسته جاج خیلی سوال و فیر بستی زفگار رستگو از زافنداگل فستوان فستچی لحظات بینون تن خاص است سگاتی رستو مقد گرون قومم آمرد سار دست امت در آملت دکوت توی فلسایی ولتنگ در فندت فستم سرای گرن و زگم ارز دخن اون دامن دکتوی زخت دام دکتوی هم دام باز زاید هم شروط فنده کالخوز سارازود فنده صافخوز سارازود فلادام ما فتچی و ویدام افته خوی سایرست و مقابل زدید گذستونن زاور مادی و آرخ زرتا نوج داری ویستوری و یخیت استایفیت تا مارتسل گوی ماجبوار کتس گرز یک تکوخمه با خواهن بسته یخی با برستا دونم فسته در فستک بلیت خاری دنیا بای مسئلی متراف دستامی فاراسده دو نماز ادسک سوته بای مای بندور تاسیس راست در آت سوقا روجن اما سرستر ایرون سو گوی ماجی استوری سلیمت چی یافت از دان باوی ننوات چن ما باوش این نگردم تریالو میامس شدیس ما او شخصف کاغراز آرمدام زخ کرجی خوینچ کفدا ما بامی در گستافت همه آسکفتوی بختلین خلطونه در جبه خیلی فستایی ولدد کدای سبت دای فش آسسته کدام آفتاسته مدام دکا بود نفل آدم اتکا بود شاوند فیستم مدام کوخت جستم بود نمد دام اون آدم تنبل دسته مدام زاختوی هم دام دون فشن یخیاق بستا مسته دون حال استا مجی کروی دیش داری چون یا دوم مورن و تا از خونم افته میام به چاخستایید مدام از مخدک فیت دود یا سر کنتدامی اشتر کنتدامی من یوز تختای سر وانی تزاور ما کد راد زرتبو مگسکه یواز فسته ماد بینون تنبانتست فسته ما خوستاری رستو مرز دخن کد بیرن در خد زرته آفتا گویرنی تقوی در سخد زارود سخ سفوس اما سنسایی ساد فدافتوی فلاتاو دو نوگه اروفنال توی سار دارازم مدسا دکای سنفزند فوس سارستوی خدزار در اما سنگر و نخصص گونت فسته ما سرای گرن قومه که ارز دخت استوی
Kokoyte Anjela, Betete Alim, Çertqută Regina, Komeritate Fatima, informațiun rawacht abun. Adastina de Nurmete ta خست که نرسدسته و یا خوصن زنگ سیلوست درصد لینینگور رایونه قدم سرماگون تکنیکان بناتمه باسون فادات که نود ویت خیلی خصن کنن باقد کوخی با خصن کتوی بناتون سرجته اما رایونه میتقدک تخیاد کوشتم Leningor posyolacze zynkhosynganan irwazynganan khoyade zynkhosynganjtan bantest qade zynksiverst akhosynkanan zynksiverst benotma sarmagun technikaen botsaman kainawd wy festiwagan zynkhosynganjete baqot art kuchay khosynkanan Ими носят персуды, хадна суды. Техника им на целом, что кохаем, то хест перембайда, махам кулбенату. Бабушка те старостам лопата те, грабля те, на хафтан евро, ты робим терналу. Афта точечно нема кем дарте суды. Leningor posyolacze zynkhosynganan irwazynganan khoyade takhte sal dar khot baqot zynksiverst benotma saven khosynkotoy benatun sarjete ama rayon mitqot takte khoyade kushte dar خاطر موبیلیزاتی سکوت دام استدستم کیفن تسا ودست منن ساترودی میلیتری در خشکوت تو دیجیتال تدار چی در تد رودی بونی آخوستن کوت دام تا یختا به نوگه استخدی میزار تالنگ موفا بیام برتسام متون الفنا تا نوگه سوزه Leningor posyolacze zynkhosynganan irwazynganan khoyade sarglawak kod bonusan kotta و magaska zynksiverst akhosage sis erdzma aday moje ana udga akhos tedet rozatata taksana informațiun roacht abun Tskinvalle Kharzaresta de kombinat Arvnalta Guretewingte Susqede Talate Sazime Khorzbune Gattesen Bantest Ertesede Talaines Sazen Specialiste kod bonusan kutuy afteme Susqed Khorzayne klimaten قارنوالز گمبون قدر مست خصون زیناد نخست فلم آخر زار استادون سلوجبتن فاداد دت گوره تونگتت اخدارن تنس سازنن و دون سخینوالد سال در ونگل نساختوی لستکسف سوس قد تالاته ادبت ارتسده Администрация нашего города приобрела вот посадочный материал липы мелколиственной в количестве около 300 штук и поручил управлению благоустройства, чтобы их высадили вот на улицах нашего города, что и мы и осуществляем. Сегодня уже мы смогли посадить на улице Сталина, улица Героев, Чкалова, Советская. А вот сейчас высаживаем их, последние эти самые экземпляры на улице Кирова. سوسقت خورزای گورت واورته اما نگلیمات در سپیسالیست نخستم گسکا و دون رزنس تاوت اما سمزیلن درون سون بلاستس رزنس دون آست میتر وونگ آتسم کاگ بلاس خورز واریانتوت سخیم والونگ تنز خوز سارازنن لستکسف سوسقت بلاسن ایزبیر گالیوتا اما وی فستیوگن تنگا وون داره سوسقت سخت انسون تای اما یول سیراگ در تاوی اما الرگیا کمانی سود ساده من کنیت زیان خسته Хорошая древесная порода вообще. Это целебная, во-первых. Во-вторых, значит, у него это медоносный. Медоносный дает хороший тень. Очень много выделяет кислорода. Вот, и очищает атмосферный воздух от загрязнения, которые загрязняют автомобильный транспорт. گورت ادمینستراسی خرزارستاد управлінی فندکن نوجی در مطسال در مکاق بلست تالاتن سازن سپیسالیست نخستم گسکا تالاتن سازن خوز در والزجه فلسطینی و یو پرابلیم تفزند پاتساخدون آرن سخکن نفستی وگن و منم تالات قومرلاستای کوی و رسیم خرزارستاد управлінی کدبانستان کدتوی و مگسکا کد در تالاتر لاستوی آفتتا سنوگوزن گورت ونگتل زخدارن تن سازن کوست Bazarta stela gobostagunda kudzeta zamet taksana informațiun roacht abun. آخه و دستنا بون خبرته نردو فیلم بعد میفیرن